Cherry. Ang iyang bana, ang iyang magulang, bana ni Michael, kumatanan ni Lucy. Nikong. Nakaduaw pa iyang hamon siya sa Wednesday sa hospital. Before ta nag-discharge. Thank you. And last na lang dayon ang time is digit na to. Presentation sa iyang review.
Miingon kanila sa Jesus, ayaw kamo kabuon. Salig kamo sa Dios o salig usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak ug moadto ako aron pag-andam ug dapit alang kanimo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. O kung atuan na ako dito, makaandam ug dapit alang kanimo, mubalik ako aron buhaon ko kamo kay bisan aron buhaon ko kamo aron bisag asa ako atuan kamo. Nahibalo ba kamo unsa pag-adto sa dapit nga akong adtuan? Apan si Tomas ningon, Ginoo, wala kami nahibalo kung asa ka paingon. Unsaon man ang pagtutol sa dalan. Si Jesus nituba, ako ang dalan, ang kamaturan ug ang kinabuhi. Walay makadto sa amahan kun dili ginaagi kanako. Mao kadto ang pulong sa Ginoo. Okay, we will be requesting the members of the family for the shower offering. As we sing along, pwede na mong mag-offer sa Tele. This message is from our
niece from Ireland, the daughter of our youngest sister. And the message goes like this. One of the most memorable things about her was the way she pronounced my name, Sapanta. She had been calling me this ever since I could remember. She was the princess of the house, which is possibly why we used to fight all the time. The last time we went home, she would wake up with us and demand that we go to a restaurant. She would tell my dad, whom she called Eret, that he should take her to go eat at a restaurant. She loved to dress up, wearing pretty dresses, her sunglasses, and her handbag. I would just like to say that I really admire her siblings for taking care of her all these years. Thanks to them, Auntie Yang Yang lived a good, comfortable life. Though it makes me incredibly sad that we weren't able to be with her before and during her passing, I take great comfort in the fact that she wasn't alone when she died. Though it was sudden and unexpected, she went away peacefully and quietly, which is more than we could have hoped for. I'm going to miss hearing someone call me Sapanta. I'm going to miss how annoyed she would get when you mess up her clothes just after she folds them. I'm going to miss how she would fall asleep watching TV and wake up, annoyed when you turn it off. I'm going to miss her response when you asked her about her dad, patay na. She would say, and finally, I will definitely miss her presence and her lively, special personality. Goodbyes are the most painful thing in life, but at least now Auntie Yang Yang is no longer suffering and is now an angel looking over us with God. I love you, Auntie Yang Yang, and I'll forever miss you. Samantha. Manoy, ikaw, kwento ka kay about sa mga Politician, ha? Uwi mo na lagi na. May gabi sa tanan. Isip na kasanding sa ako ang konta na pagka-padre ng pamilya at pinagmawaman. Salamat po sa inyong tanan. Then, talking about Lilian, those who wala pa kay balo o kung sa siya, Lilian is a special child. Down syndrome. Down syndrome. Mongoloid. Mongoloid. Sa una, mongoloid. Mongoloid. Kaya kung may ginamagwangan, ibaw yung pagkakawan niya. In fact, a day or two na tao ni, in-straight na ini, pagkuya pa siya ba? Ngayon, during this time also, not lifting my own chair, dapat ako kuslibutan. Kaya kung may ginamagwangan, but recalling all those things niya sa iya ng pagdako, tuto na mo na over about 3 years or 4 years na makalakaw. And then sa iyang development, later on,
sa ako nga panlantaw, it's a blessing. Nga gihatagan niya og igsuon nga mga gani. One is 52 years old na ni. Kani adto bisan asa ni Bulacau, lagi mo ingon nga, ha? 52 na siya? Karon lang dito may surprise, ni abot og 52. And then a friend of mine, I guess you also know this person, si Levi Villarin, ang iyang asawa, wak ko kay bao nga ang iyan ay asawa, one of the attending nurses, pagkaya ng mga Dr. Roy, motolingon siya kasi grabe gid siguro inyong labiatan niya. Kung natural, special child man na siya. Pero, bisan siya pagka-special child, na siya gamay na intellect or sa character niya din nga makainga siya, di lang kalito kung sakto, no? Niya makarecall pangit siya. O, may nungtong. Numero uno, gidana, labi ng kadugay na, magkita, ato ko dito, kaya diri man sa ako, dahil napahin ako, balhin naman siya. Kaya yung tawran. Hindi naman ka mauwawanin niya ang dala. Kung tudo man eh. Kung make up, lupig pa mo. Oo. Grabe eh. Namukhaw ni siya with utensils yun. Oo. Tinarong yun yung haba. Wala na tayo ka nga. Maski ingon siya ana. Nakahatag siya. Kanipay na mo. So, sa ingon niya na napamalandong sa iyang uban ka na mo, I am very happy nga karon nahimutan na siya. Hindi question why? Because I know kita gani wakay siguro, pero kini pagkatao pawaday sala. Hindi mo simti. So, murag sigurado, hindi. Kita mo yung sigurado. Kung manghilap ka, para na to. Hindi para niya. So, maulang siguro to. Daghang salamat. Patay. So
for mag-amping ka na mo, magpadayon sa paghatag sa anong connection, Lord God. Kaya aside kami Ginoo, wala kami mahimok na ikaw sa Lord. Thank you sa St. Peter Life na imo kami gihimo amahan nga instrumento na makahatag sa comfort na to sa family their Lord. Kaya trust na mo ang tanan. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. Okay, ma'am. Can we still proceed with the... Oh, sige, sige. Tribute. Wala pa man po sila na kompleto. Wala pa naman. We're waiting sa kwan, uban. Okay. Ako na yung plaster pen, makita lang. We prepared a tribute presentation, a sort of bibliography to the late Lilian. Pwede na ako na ipatong ba? Ay, ano naman yung tape? Ano ana? This presentation, the length of this presentation depends on the number of pictures we provide sa family.